ikan. Dapat guys, akhirnya dapat pakai jurus kempit ya guys. Gini guys, jurus kempit. Jangan tiru adegan ini kalau belum master. Strike ya guys. Yang tadi mocel lebih besar dari ini guys, lumayan. Babon guys, dapat guys jurus kempit lagi guys. Kita pakai jurus kempit. Tek, tek. Yo, amis. Setelah guys, waduh, mocel guys, mocel, kedim nih guys, mocel.